Sige, sige. Back na ako. Awareness ha. Baka. Sabi bang count na. Ready na. Ayan. Kakount na sila. Back na ako agad. Lagi na huli. Bilis na mga bilang eh. 5, 4, 3, Yung PQ, 2, 1, go. Go, 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 go. Gitna. PQ. AFK pala isa. Kuha. Sige, sa akin, sa AFK akin. isa, AFK isa, AFK isa. Wait. Ay, gago, nag-bug din yung kwan ko. Ulit. Gusto nila Kebs pumasok dito, makikinig lang daw sa comms. Gusto niya? Ano sa Wala inyo? problema. Sa akin. Pampi naman yun. Okay ba naman ng Ay, bracket? receive mo. Sira pala yung skill bar ko. Basic kasi kakalagin ko lang. Mag-ano tayo, bye. Or, Pwede. Pwede. Ay, bye na lang, tara bye. Tara. Sa dialysis. Ano, pumasok na. Yeah, this is center ang boat. Wala si Shiba. Wala si Shiba doy. Parol daw. Okay na. Hindi. Ayun na si Chida. Si Shiba natulog na? Chat mo na, Osyo. Ano si Shiba? Ang tuki naman. Aim mo na. Aim na. Pumasok na. Game. BO3 lang daw sa free. Labanan daw nila Amity. Makiano na lang kaya tayo dun. Halo. Yes, loser. Pwede. Diyan na. Dito na. Okay na to. Goods na Shiba. Tara. Huwag kang manginig, Osyo, ah. Magulo, Kebs. Rebuff lang ako di. Pa-expert. Lalag yung akin. Ay, wait lang. Pabelo. Like mo, Chin. Ay, nag-count na. Baka mag-FPS drop ako. Sige, huwag na. Try ko. Ako na lang mag-live. Tapon mo ni Pisa mo, Chin. Wala, ewan ko. Ba't nag-FPS drop pag nagla-live talaga Ako na, focus ka na dyan. Wag na. Focus ka na dyan, baka may dahilan ka pa yun, Kebs. Game, ready na kaya? Game. Pabelo mo na, Chin. Gege. Yung armor yun nasa skill bar. Inis. Game na. Back na ako. Drop na kayo. 5, 4, 3, 2, 1, tara. Bagay na natin sa mid Oshio sa Torre ka. Towers nila nag-mid. RC natin. Yung nerf agad, testing game. 3, 2, 1, go palo. Palo yung nerf pa, open na. Sa akin. Kaya to? Shit ka, ulo. Yung nerf doy, nakalubog sa atin. Diba, Tingin, Torres 3, na? 2, 1. Isa pa sa nerf pa. May tori ako. Torre yan mo na. Torre mid. Kunin niyo yung mid tower. Hintay ako, ah. Sa akin dahil. Nag-dive sa base File. Yung Gen ma doy, Gen ma. 3. Nakail pa ako. Naka-shield. Nerf lang ulit. Game 3, 2, 1, go palo. Blue na to, tori blue. Connect lang milis. Patay. Pinipilit nila. Game next, 3, 2, 1. Wag yan, inana user yan doy. Ito, play with dalawa. Ginging, sige, pwede blue. 3, 2, 1, go sa blue. Matras ha. Pwede inana Takbo Oshio ako, ka. malayo masyado ako. Takbo ka sa akin. Sige, tumatakbo. Break mo inana. Minute mo. Wala nang inana yung edge tayo. 3. Tore mo tabi lang. Tore mo na. Boy, Right mo na kayo ha. Right tower. Mo after niyan. Pwede kumuha 1 tower lang. Pwede tangkayin doy. Edge yung edge. Nakatingin sa akin, ha? Yung edge doy. Dikitan nyo na. Milis. Dikit. 3, 2, 1. Wala nang back. Go. Palo sa edge. Dodger. Wala, dodger doy. Dodger. Patay. Uy, go. Game yung tori ako. Wala, hindi dada. Tore left, Oshio. Pause long. Dikit lang milis. Dikit lang sa akin. Huwag kayo matras sa likod doy. Sige na. Power break lang. Yung Gen ma. 3, 2, 1. Go counter drop doy. Gen ma. May Palo. tori, na to tori. Patay, next. Isa pa. Yung edge sa edge. Inana mo na ulit. Pwede Palo lang sa spring. Second, inana niya na. Sige. Oh, sige, blue. Palo sa blue. Connect sa blue lahat. 3, 2, 1, go palo.
May Nakashield resting nerf na. ha, malalim yung nerf. Tabi. Nakashield na yan, Adoy ah. Yung nerf nasa atin, no? Game 3, 2, 1. Go. Palo na. Sa nerf ah. Sa akin. Ay pagong. Malalim to, Doy. Patay. Patay. Yung Eds na lang, last mage. Lang, Last mage tayo, game. Palo na, 3, 2, 1. Go. Palo. Baril Oh, mo. Dodger. Dodger to, Doy. Hiting. Yung marksman, Doy. Ging. Dikitan nyo muna. Dikit mo na, Milis. 3, Linisin ko mid 3, yan. 2, 1. Dodger ko din ah. Tore mo na, Doy. Tore mo na. Patay yung isang mage ha. After tower ah. Drop na yung ano ah. Reson. Yung marksman naka-debuff na, Doy. 3, 2, 1. Go. Palo. Sa marksman. Gloves nyo ah. Wala lang mage. Pwede na yung tower race. Dikitan nyo muna. Pa-CD skill, Doy. Tower race. 3, 2, 1. 1. Palo. Patay na, Doy. Reset na yata to. Tuloy lang. Dop, alis ka doon, Dop. Nag-auto-hit sa'yo yung tower nila. Baka nanonood dyan sa kabila. May network sinet. Nag-ano ka, Ushio? Nag-PVP ka doon? Oh. Ah. Galing ni Oshio doon. Nanginginig pa, Kebs. Hindi na Oshio. Pag nandyan ka, kinakabahan ako. Ikaw yata Wow. mag-ref talaga doon, Chin, kasi ikaw yung nasa likod niya. Oh, baka nagde-rep lang si Nat eh. Sabihan ko. Hindi niya abot yun. Malayo yata si Ading kay Di Nat. magkadikit lang kami. Magkadikit lang kami. Baka nag-rep siya dun eh. Okay, Ano may tingin nyo DL. Sa laro ng free hit. Ano tingin nyo? Hindi na tayo nagpapaskill. Yun naman yung ano nila eh. Problema na sa kanila eh. Yung early drop. Tapos hindi na tayo makarecover. Na early drop tayo pero hindi na nakaka-recover na tayo. Hindi tulad nung mga nakaraan. Nakaraan talo natin sa kanila. Yung nerf lagi malalim, magos yun, Doy ah. Pwede yung ano yun. Kunin agad. Sa akin yun. Pitikan ko. Bensip. Huwag tayo maghiwalay. Ano, milis. Samahan niyo ako pag nag-commit ako dun sa Torre, Doy. Kahit may debuff kayo, huwag kayo tumakbo. Sino ulit yung Dodger? Nerf? Natata sila. Si Ed. Pati yung Yung Eds, yung inana-user yung Eds. Slot ko na lang. Ready na to ba? 5, 4, 3, 2, 1, go. Bago. Sige, galaw lang. Sige, galaw lang, Doy. Ay, putang, ano yun? Ba't nagbilang bigla tapos nagtanong ng G? Ano na ito ni Bongbag. Paano mag-command? 5, 4, 3, 2, 1, tara. Nasa mid lang ulit yung Torre nila. Kukuha sila. Malalim yung Torre ah. Tulungan natin muna sa Torre, Doy. Ilalim nila. Bakunin kami. Atras nyo konti, Doy. Sa amin, nasa killing cup. Shield ako, nakashield ako. Pwede kumuha. Pakitapos. Milis, pakitapos. Zero tower sila, naipit na sila sa loob, Doy. Pwede to. Yung Eds, ay Dodger yan. Genma. 3, 2, 1. Gopalo Genma, Doy. Naslot ko. Nag-check. Wala. Torre mid mo, nakatabi lang natin. Torre. Knife nyo lang muna. Gamitori ako. Sige. 50% yung Torre sa mid. Niretrack ka. Pwede blue ah. Tingin blue. Pwede blue. Connect sa blue. Ay, hindi, walang hindi. Palo sa blue. Palo sa blue. Na-sustain. Yung Genma, lipat agad ha. 3, 2, 1. Palo lahat, Doy. Sa Genma. Sa akin. Nasa akin. Kamakakadrop. Sa akin, nasaan ako? Tara mo na, Uche, Doy. Hindi makakadrop na pag nabasag yung mid. Sa akin. Pwede nyo hatakin konti. Hata konti. Pore na natin to nasa loob, Doy. Pwede hata konti. Yung milis yung Jax. Sige lang yung Jax, Doy. 3, 2, 1. Palo lahat, Doy. Nakatuwan. Na hindi ko. Kaya, patay na. Pasok sa knife ha. Mage tayo, mage. 3, 2, 1. May net mo. Go. Nerf. Bumanat to. Walang inana. Patay ulit. Patay. Yung Eds. CD Pareso yan ha. Eds. 2 towers. Right side muna, Doy. Right side. Galatori nila yun. Nasa iyo, Leo. Sige. Dalawa tore. Tatlong torre dyan, Doy. Wag mo muna pasukin. Ito muna, Doy. GT. Half HP yan, Ushio. Patake. Para ma-push kami. Genma, Doy. Katabi lang. 3, 2, 1. Palo sa Genma.
Wala na box, wala na box. Panet, Akin na, Uchiyo. akin na. Yan ako. Mag-cancel na yan ah. Bitaw na. Kukuha Uchiyo, di kita mga tao, Uchiyo, yung marksman. Pwede mark mo na. Basag mo na, Doy. Basag na yung mid. Sige, -1 lang tayo. Kuha. Balikan natin, Milis connect doon sa crowd game. Nerf. Dito niyo nerf ha. 3, 2, 1, go sa nerf. Palo sa nerf, Doy. Wala. May inana. Patay. Dito next head. Inana muna, bago yung, summoner, Doy. Inana muna, bago yung mayari. Game 8 sa pwede na. Grab mo na, 3, 2, 1. Kusyo. Go sa edge. Palo sa edge, patay. Patay. Diyan ma, last match. Okay. Last match dyan ma, 3, 2, 1, palo sa dyan ma. Patay. Gingging na lang, Doy, gingging. Reset na to. PO3 sabay sabay G pa daw eh. Ano pa? Sige. Gusto pa nila. Abelo ulit. Pag nag-FF sila, huwag niya muna bitawan agad yung heal. G daw last. Ay na, todo. Tumira mga gago. Sinong aspect nito? Kalyo. Kalyon. Kalyon. Okay na. Ba't ang gagawin mo, Chin? Malumalim eh. Last G daw to nila. Last G daw sila. Sige. Carl, call ka lang, Carl, pag nasa tore mo. Okay. Ready na kaya? Sige. Box up na ako. Sige. 5, 4, 3, 2, 1. Tara. Gitna lang ulit. Banggain lang nasa gitna. Take natin agad yun. Wala, nagtore doy. Kala ko pa forward yung nerf. Wow, naturi sila. Ingat ha. Sige, sa kanya disciple. Niretrack na. Alis na kayo dyan. Pwede mage. Palinis ng ko doy. Yung bong. Balikan nyo nga yung bong. Walang shield Wag na. Ay, 2 tower si Carl. Pangat na isa. Okay. Pwede tumakas. Kumusta ba yung edge? 3, 2, 1, go. Palo. Baon yung Genma. Dodger ha. Walang inana. Patay. Next. 3, 2. Nerf. Diyan na tayo. Dikita nyo ha. Pwede atrasan na. Ting sa mili. Ting sa mili doy. Counter drop tayo sa mili doy. Tingin. Pwede tong edge. Itong Aziel. Tingin sa Aziel ha. 3, 2, 1. Go. Nagtuwan na. Palo na. Hindi. Patay. Yung isang mage doy. Pwede tayo pumush doy. Yung bongsi. Sa nerf. Lipas sa Genma na lang. Mas malapit doy. Genma. Tingin. 3, 2, 1, palo. Patay. Nerf. 3, 2, 1. GG's na daw. Gago. Bago gusto pa nila. Pero pa. Ang ineffective yung pambubugbog nyo, Kebs ha. $50-50 kami dito sa preheat eh. Yung kahapon. Hindi namin makaunter yung nila, first drop agad. Laro pa kayo? Oh, Hanap tayo sa ibang map. sila. Ayaw nila. Wala na daw sila? Lipat ata sila sa Amit eh. Yung Amit eh. Pwede ka lang. Makihalo na lang tayo dun. Makihalo na lang tayo dun, boy. Change loser. Breadsticks. GPU. Ano ba? Ay, ito yung Amit eh. Yung Canada eh. Ubos Di na. ba? Anong Dalawa na lang. Pokemon, di ba nakalaban natin ito sila? Dread. Wala na naglalaro. Dito, nasa 2. Dread tsaka... Nasa 2. Fenris. Uy, ba't yan tangle ako? Dread to ata to. Breadsticks. Pakamin. Hindi siya kalabanin. Pila tayo. Kahit isang BO3 o BO5 lang.
Pwede. Cora lang muna ano natin.